ବନ୍ଦନା କରେ ଶ୍ରୀ ଗଣେଶଙ୍କୁ ଗୌରୀ ସୁତପାସଙ୍କୁ ଶଙ୍କୁ ବିଘ୍ନନାଥଙ୍କୁ ହୃଷିକେଶଙ୍କୁ ଗଜଶଙ୍କୁ କ୍ଷୀରାବ୍ଧି ସ୍ୱାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବିଳାସଙ୍କୁ ମୁଁ ତ ବନ୍ଧୁଛି ଶିବ ତମକୁ ମୁଁ ବନ୍ଧୁ ଅଛି। ବନ୍ଦନା କରୁଛି ମା ଭାରତୀଙ୍କୁ ମରାଳ ବାହିନୀ ସରସ୍ୱତୀଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞା ସେ କେଳତୀକୁ ତାରାପତିକୁ ବୃହସ୍ପତିକୁ ବନ୍ଦନା କରୁଛି ବଳା ରାତିକୁ ବନ୍ଦେ ଅଇରା ବତହତିଙ୍କୁ ବନ୍ଧୁ ଅଛି। ବନ୍ଦନା କରୁଛି ମା ମଙ୍ଗଳାଙ୍କୁ ଜଗତ ଜନନୀ ପରଗଳାକୁ ଆଜ୍ଞା କିଳି କିଳାକୁ ଚକା ଡୋଳାକୁ ବନ୍ଦନା କରୁଛି ମହାକଳାକୁ यार ये नृत्य शंभु मेलाକୁ ମୁଁ ବନ୍ଧୁ ଅଛି। ବନ୍ଦନା କରୁଛି ସଭା ଜନକୁ 25 ପ୍ରକୃତି ପାଞ୍ଚ ମନକୁ ଆଜ୍ଞା ଧନ ଜନକୁ ତାନ ମାନକୁ ବଡ଼ ସାନକୁ ସଭା ଜନ ନଧର ମୋଦ ସମାନକୁ ବନମାଳିକ କିଣା ଜନକୁ ମୁଁ ବନ୍ଧୁ ଅଛି। अरे हे तू किए रे आज्ञा मु कौन भलिया देखा जाउची अरे तते किछि हमें ठौरी पारनु तू गोटे वन्य जंतु कि सरीसृप कि पक्षी जंतु किछि जानि हो नाही परिचय पाई पारनु परिचय देउ पड़िबो ताते परिचय न पड़िबो हां हां अच्छा अच्छा आया हाथ गोड़ जार चारोटी थाई मुखरे बतन पारे गई संसार से मनुष्य कही से परी मुही की दिशु नहीं बाया हेलु की गंजाई खाई ए किए बोली चारु छु तुही रे देखु नहीं। अच्छा अच्छा मु भल परिचय पचारली जे एठे गंजेई खाई बसछि बोली कहलानी आपण भल परिचय भी मागुछंती। अच्छा अच्छा हो हो आपण देखुछंती हाथ गोड़ चारोटी अछि हां हां फिर पचारुछंती तू बण जंतु ना पशु जंतु मु ठौरी पारुनी। अरे तू बेस भलिया हमर एठी के अछंती कहलु तोर अपेट अछि पुछ तेणु आम कहलु ये नवगुंजर रहिथबो काले तेणु परिचय पचारलु ऐसे आपण चिन्हि पाइले नाई नाई चिन्हि पाइले हो पचारिया कथा पचारंतु नाई आ किछि पचारिबिनी तो रास्ता रे तू जा ना ना पचार पचार कोन तू जो प्रकार उत्तर दउचु हम भाबिलु तू कोडे रागी ऋषि के आछू ना 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 कोन आपनकर पदकर मड सात हे गला नाई आ पचारिया ना ना पचार पचार ना पचारिबि ताले हां हां जदी ए प्रकार गोटे मनिष तू तोर कुळ कोन कहलु को कुळर तू कुळ कहया पड़िबो हां हां ए भद्र लोक परा अटुरे तू ही कुळ पचारु तू ए सभारे रही वृक्ष मु नही मूल मु नही भालुकु उत्तम भालुक कहि और परी भक्त लोक तू ही रे देली कहि। अरे तते विश्वास नहीं आउ मु सेई पे पचार नथली तू कहल हां पचार 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 आपण सेमिति पचारुछंती मु पचारिली बोली मु कोडे भालू हेकी बसछि हां आपण सेई भलिया पचारुछंती आ अच्छा अच्छा हो हो तो सतिर हमर जति कथार्ता कथा हे गला बाबू तो रास्ता रे तू गल ना ना पचार पचार नाई किछि पचारि ना ना पचार पचार आ सेमिति किछि कहबिनी सेमिति किछि कहबिनी तो ना ना हां ना ना अच्छा अच्छा तोर घर की प्रकार कहली की प्रकार घर तू रहउछु घर कहया पड़िबो हां हां अच्छा अच्छा आया पक्का का पाच कंचा सेणिया घर झिंकर छाणी टिणा भर आटू पत्थर पत्थर घर पुओ जन्मी अछि मोर पुरो कंध साईर तू कुळांगार रे पचारुछु। अरे एटा पूरा जो कहती खंडिया की खंडी गुणियाटा आउ आपण सेमिति पचारुछंती आ अरे मु तो एटा तो किछि तते खराब कथा पचारनी तो घरटा केमतिया तू तो भी आपण को किछि खराब प्रश्न गुंफारे रहउछु कि गछ डाळे रहउछु कि कोरडे रहउछु कि टीण घर कि छात घर केमतिया घरे पचारुछु एथरे मु कोर को दोष रहला जे मु कंध साई रे रहउछु बोली कहिलु हां आपण सेई भलिया प्रश्न पचारुछंती नाही तो सतिरा कथार्ता हेबिनी मु ना ना पचार नाही नाही ना ना पचार पचार हां कहू कंध साई रो कुळांगार अरे कौन मु तोर दोष करथली जे एंती कहू ना ना सेमिति आ किछि कहबिनी आपण पचारंतु पचारिबी हाँ, हाँ। अच्छा तोर जाति कौन कहलु जाति कहया जाति हां आई एम ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य जन नार सूत्र रे चारि शास्त्र रे प्रमाण 36 सुवर्ण पाठ कमन फड़े बनमाली विराट मन ए मु तो पतर सौरा जान हे देली कहि।
ଆଚ୍ଛା ତାହେଲେ ପତର ସୌରା ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ନାଇଁ ନାଇଁ ପତର ସୌରା ବୋଲି ଆମେ ଜାଣିନଥିଲୁ କି ଶୁଣିନଥିଲୁ କି ଦେଖିନଥିଲୁ ହଁ ଆଜ୍ଞା ଆଜି ଦେଖିଲୁ ଛତିଶ ପାଟକରେ ପତର ସୌରା ବୋଲି ଗୋଟିଏ ଜାତି ଅଛି ନା ପତର ସୌରା ଆରେ ପତର ସୌରା ନା କିନ୍ତୁ ତା କଥାଟା ପଥର ଭଳିଆ ଆମକୁ ଓହୋ ଆଚ୍ଛା 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 ହଁ ହଉ ତ ପରିଚୟ ତ ପାଇଲେ ଥର ଯା ତ ରାସ୍ତାରେ ନା ନା କୁଆଡେ। ପତାର ପତାର ନା ହାଁ ପତାର ଯୋଉ କହିଲୁ ଚାରି ଜାତି 36 ପାଟକ ହଁ। ଆଚ୍ଛା କୋଉ ଜାତି ଉଚ୍ଚ କିଏ ମଧ୍ୟମ କିଏ ନିଚ କୋଉ ଜାତିର ଲକ୍ଷଣ କଣ କହିପାରିବୁ? ତାହା ତେବେ କହିବାକୁ ପଡିବ ହଁ ହଁ ଯାହା ପଚାରିଲ ଶୁଣ ସୁଜନ କିଛି କହିବି ସୁଜାତି ଲକ୍ଷଣ ଶାସ୍ତ୍ର ବଖ୍ୟାଣ ବ୍ରାହ୍ମଣ କ୍ଷତ୍ରିୟ ବୈଶ୍ୟ ଜନ ଚାରି ବର୍ଣ୍ଣରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମୁଁ ଦେଲି କହି ଦଳୁଆ ଥାରୁଆ ଆଠ ଗଡ଼ିଆ ତନ୍ତି ରଙ୍ଗିଣୀ କେଉଟ ଗୁଡିଆ ଆୟା ତେଲି ଥଳିଆ ସୂତ୍ର ବଳିଆ ଖଣ୍ଡାୟ ତମାଳି ସେ ବାଡ଼ିଆ ବୁଲ ପାଟ ରତି କଳତୁଆ ହେ ଦେଲି କହି ଏପରି 36 ପାଟକ ମାନ ଠିକେ ଠିକେ ମୁହିଁ କଲିବ କାଣ ସୁଜ୍ଞାନୀ ନର ବୁଝ ସୁଧୀର ମୋହର ଜାତୀୟ ଟଇ ସବର ହର ଉଦ୍ୟାନ ବନେବ ଘର ହେ ଦେଲି କହି ଚାରା କ୍ଷୀରା ତଟେ ମନନ୍ଦନ ନାଣ୍ଡା ପକ୍ଷୀ ମାରି ବୁଲଇ ବନ ଆୟା ମୂର୍ବ ସମ୍ବର ଶଶା ସୁକର କୁଟୁମ୍ବ ପୋଷା ବୃତ୍ତି ଅଟେ ମୋର ବିରୂପା ଆମେ ପ୍ରଚାର ହେ ସୁଜନର ଏପରି ଅଟଇ ମୋ ସମାଚାର ନୃତ୍ୟ ଶିଖାଇଲେ ବ୍ରହ୍ମା କୁମାର ଆଜ୍ଞା ବେଶ ବସ ମାନ କରି ଆଦରେ ଅର୍ପଣ କଲେ ଶିବଙ୍କ ବୟରେ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇଦେଲେ ବର୍ତ୍ତବର କଳି ଯୁଗେ ଆମ ରସ ପ୍ରତାର ରତେ ବନମାଳି ଦୁରାଚାର ହେ ସୁଜନର ହ୍ୟାଲୋ ବିଶେଷ ଘୋଷଣା ଏଇ ପତର ସୌରା ଅଭିଯାନ